Morning everyone, Kardom, Khulumbai. Welcome back to my YouTube channel. So guys, pinike nito magari la terpek lamati di la kicamam po hala nito marong adung sekolah long sedak kicamam po da dim theo mati fail theo ada gari camam po lapen isonalam nita ko pinike gari ke vek charlie ji pusi mathala asi fail theo mati di fail long gari vek charlie dampo to tangte tamang fail long ane video pangchang chana काय बासु अंदर है क्या? ओए आज मैं गाड़ी ड्राइव करूंगी फिर से करो। ओके थैंक यू। तो हम दोनों अभी कार धोने जा रहे, कार वॉश। पहले वॉश करो। वॉश पहले करना चाहिए कि ड्राइव पहले करना चाहिए? तो अकेले धो। मैं अकेला नहीं, अकेली। इस तरफ से लपू मती हो स्कूल के सीट बेल्ट के लोग ना पो के लपू के बल्टी शैम्पू सब पो लाभला तो और हिंग नो लपू के तो यार भी जंग मैं एकदम बोतरिंग समझिन ना वेदर काफी अच्छा है। रात को बारिश दिया था यहाँ पर है ना, बाप रे इतना हिल रहा है। आज तो काफी ठंड है। पिनिके आनी उलाई लेबा संसे दपो पिनिके आदाब के आदाब है सीता अरबी जंग मती बा हेली पिक दियो तो मैं कैमरा थला आईफोन ना आईफोन हम ना ला ने फोन कैमरा क्वालिटी में मते मोने ला यूट्यूब पैसा लंगला ते आईफोन से चला las views sabe tamo views sabe pone ni video views sabe subscriber sabe क्या हुआ मेरे वीडियो पे तो व्यूज भी नहीं आते, पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा आपको मेरा वीडियो आप लोगों को लंग में से ना कंटेंट ना बेदना इतना हिली से बा ay ele hala sa skolong lo chama po nito mata feel thi umating rapen neta dari vek charlie lipo चिटिंग ने एडलॉर चिटिंग पिक लोग वेग भी एक साल जैसा हो गया जो अला सो फिलोंग लोग रे वेग चार्ली पुने नॉन और चिटिंग उन लोग वेग भी। अब मेरी बारी ड्राइवर सीट पे। या जूता पिना ना जो एकदम ही समझन मिलान तो पिक पिनी के ओ लगन इतम है मांडम पो मोबाइल पड़े है कौन है ना तुम मोबाइल के नहीं दीदी सीट बेल्ट लगा ये कितना की है गाड़ी चलो सीट बेल्ट लगा सीट बेल्ट लगा ना सीट एडजस्ट करना ना ओके ठीक अच्छे दुखाने तो उल्टा है नहीं कर लासन नहीं ये तो होइसे लोगों तो लोग नहीं लगेगा सीधा हो लगेगा ना क्लच तो दो पैसा पूरा के बा पूरा दबाव पारिसे ना ना तितिया सीट एडजस्ट कर दे पिसे गो चलो ए तो क्लास तो दो पैसा इतो पूरा दो पैसा दबे पारिसे ना बिसी उसर होइसे नहीं ठीक है उसर होइसे লৈ আসছে তো কম आया बिसी दूर गन गइते लक्न पहरे नाला उसर লৈ itu lagi যায় जो তেনেহলে itu খো কৰি পাৰি তো ইয়াত আছে itu তো ভাবি খো কৰ তোর ভৰি লম্বা নেকি কাই থাকিব লাগে আৰু একটা পজিশন তো এনেকা থাকিলে ভৰিটো চো এক্সিলেটৰ লাহে লাহে দবাব যেতিয়া ব্ৰেক ধৰিব হলে এনেকা আহিব লাগে এনেকা পজিশন থাকিব এইটো ভৰিটো এফালে থাকিব খালি এইটো হে राइट साइड काम तो दुईटा राइट साइड आकें के दुईटा काम लो एक्सीलरेटर पेन ब्रेक इनके लेफ्ट साइड के
लेफ्ट साइड ना के खाली क्लच इतो हे पाली যাব না লাগে এটো एक्सेलेरेटर ब्रेक क्लच राइट साइड इतो দুটো কাম এটো কানে ভৰিটো সব সময় এনেকা থাকিব এনেকা ইতে স্পিড নিচিনা লাগিব কিন্তু লাহেকে স্লো হ'ব এফালে ললো ভৰিটো ব্ৰেকত ওচৰতে থাকিব ঘূৰা এতিয়া এটা পুরো ঘুরা 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 এখন ভয় নকরে একটা হাত তো এরিব নালে থাকি থাকি লাগে এনেকা এনেকা নহয় এনেকা ক্রস করে কেনেকা লাগিছে ভয় ভয় গরম গরম ভয়তো নহয় ইচ্ছা গৈছে যে মন মন যোৱাটো ভয় নকৰে আৰু ইনিং হাং পলতে ফেৰি দে ইনিং হাং নিং এফালেতো ৰাস্তা বেয়া হ কুলুং দুং কি কৰে হি কিনেত বেয়া দে যাপৰে তো এটা ৰখাম কলে তই কি কৰিব আগত পাঁচ দবাব ব্ৰেক দবাব তো এফালে ল টার্নিং ল তাৰপিছত ৰখাবি তই চলিছে বলে চলাই থাকিলে নহব নহয় ৰখাব লাগিব ইমার্জেন্সি হৈ গল তোৰ ক্লাছ দবা ক্লাছ দবা লাগিব ব্ৰেক দৰ ইমান জোৰ নহয় এনেকা নহয় তো ব্ৰেক দৰাটো মিলাব লাগিব গিয়াৰটো নিউট্ৰেলত থ এন্ড ব্ৰেক নিউট্ৰেল থোৱা লগলে এটা এৰিব পাৰে ক্লাচটো 7 10 12 লকে তই 12 পাৰ হলে দুই গিয়াৰত লব পাৰে আৰু স্পিডটো ব্ৰেক ধৰিবি ব্ৰেক ধৰা নিছিনে নে দে আকৌ এয়াৰ লাহেকে ব্ৰেকটো এয়াৰ ক্লাচ এয়াৰ লাহেকে লেলা টার্নিং লো ইমান স্পিড এৰিব নালাগে লাহেকে এৰিবি হাতটো পাহৰিব নালাগে এৰিছে বলে তই এনেকে সিধা থাকিব নালাগে তই এৰা লগলে ঘূৰাব পাব পাৰে এফালে রাইট টার্নও যাব পাৰে লেফট টার্নও যাব পাৰে ঘূৰা লগলে কেতিয়াবা ৰাস্তা বেকা থাকে না কিন্তু ব্ৰেক ধৰাটো হৈছে না ব্ৰেক ধৰাটো হন বেছি স্লো হৈছে ক্লাছ দৌৰি পেলাই কিমান মান দেৰি পিছতে ব্ৰেক ধৰিছে হয় নেকি অলপ সময় কাৰণে ব্ৰেকটো লগাব পাৰে কিন্তু 3-4 দিন কাৰণে এইটো লগাই থব নালাগে গিয়াৰত লগাই থবি মুভিং নহব গাড়ীটো নহলে এইটো লুজ হৈ যাব হৈছে এটা গাড়ী দিবি यस से आरु सलाम আজি কাৰণে হৈছে तो गाइस कार चला के बहुत ही मजा आया नेक्स्ट टाइम भी मैं चलाऊंगी अगर टाइम मिले तो इस बार टाइम मिला इसलिए कार चला लिया बहुत ही अच्छा लगा हाँ बासु कार वॉश करेगा टेम्पो पर पानी लो बही से या dak may tumalo milang sigsa umate टेम्पो पेन lang na kang tulo balata pilo lang ma poni oh sob drum le wah si pareng mi obo टेम्पो पेन nang sepilo malake theul he aki bibang lo bang kana kona lo hostel full lab lo bayang ke ha nang tama lang full lab lo ha kali le nang lo to bek mon po nang mau to bek pani ha nang ma de beng ode plong phut po phire ong le nang nang pe don hai lo khang thek mang plong phut lo te na nang choi ta ke nang tama gari sit ta ke er boyo so ba ke er lo di nang lo pen ta ke er ning mati na nang lo pen ta ke er ning mati pen ta ke nang na pino pino de nang pupa oh nang roi ta ke wah oi roi ta do pik bu malo nang nan pik po apa ya cing ha alang phan thoke dupik moi nang ban pi hapu ke doma be hapu ari ke roi doma be kolon teng paklang tha oputa ke air bo
Sampai mana? Isya oh. Nama apa ni jam nak elok isya oh. Oke, kering ring ada mah. Oke, kering ring tak ada mah. Kalau nampak lang than teh. Oke, kering ring. Hiwet bo kering ring itu. Hina ada mah be. Pui hina be. Puna tu cikok kamu deh hemle rakote. Kata ante dam sa kering kering puma pupe. Arum sun rahe. Nampak lang sa kering kering puma pupe. Dek, ay. Dang, ki kring kring puma pupe. Dam tha? Puga bebo. Hiwet bo kedo. Alki kom hek lo ma. Ihi nata cikok mo de. Angke arki to tring pupo. Ni avede liyo. Ni avede lo kring kring hapuna nang king hiwet bo na do kring kring. Lang mi oi aroita. Penta ke ale chana mo de.